গাইস গুড ইভিনিং। আজকে এই যে আমার সঙ্গে আছে ভুতু আর আমি বসে আছি, একটা জিনিসের আনবক্সিং করব। তো ও আজকে খুবই এক্সাইটেড এটা আনবক্সিং করার জন্য, কেননা ওর রিকোয়েস্টে এই জিনিসটা আনা হয়েছে। আমি তাছাড়া এটা আনতাম না, ও বারবার বলে শুধু যে দাদা এই জিনিসটা আনো, ভিডিও করতে সুবিধা হবে। আর তো তার জন্য আজকে ফাইনালি নিয়ে আসলাম জিনিসটা। তো চলো তোমাদেরকে একটু দেখাই কি জিনিসটা এনেছি। বল কেমন লাগতেছে তোর? सुपर सुपर लगते तो हिंदी में बोलेगा या बांग्ला में बोलेगा? जो भी चलेगा। तो चलो दोस्तों एक बार दिखाते हैं क्या चीज लाए हैं हम दोनों, ठीक है? तो तुम लोग छोटा सा वीडियो है, जरूर देखना, ठीक है? तो चलो एक बार देखते हैं क्या चीज है। तो चलो खुल जा सिम सिम। जल्दी जल्दी काटो भाई, जल्दी जल्दी काटो। क्या है, काट नहीं सकता क्या? काट लिया ये। हाँ काट लिया। ऐसे नहीं, ऐसे करके ये चला आया तेरा रिंग लाइट। देख इसमें क्या क्या चीज दिया है। ये हो गया डब्बा, ये गया टूल किट, रिमोट, और क्या दिया? बॉक्स, और ये हमारा लाइट। ओहो बहुत बढ़िया है। हमारा ये लाइट, इसके अंदर कुछ हिलाने में आवाज नहीं ऐसे मत करो, हिल जाएगा सब। अब दिखाते हैं इसके स्टैंड। বন্ধুরা দেখো এই যে এটা কোয়ালিটিটা কিন্তু খুব ভালো আছে। আর এটা আমি বেশি দূর না, ধূপগুড়ি থেকে কিনেছি। এই যে দেখো এখানে পুরো ডিটেইল দেওয়া আছে। এই যে এখানটায় দেখো এটা কিন্তু মানে যে 18 ইঞ্চির আছে, ঠিক আছে? তো অনেকটাই বড়। এই যে দেখো তোমরা নিতে চাইলে এখান থেকেও নিতে পারো, অনলাইন থেকেও নিতে পারো। তো চল গুড দেখা। তো এই যে ये रहा ना ভাই। एक डब्बा टूल करे, एक বাহ रिमोट है, অনেক কিছু আছে না। ये डब्बा पे এটা কি আছে? আচ্ছা এটার মধ্যে অ্যাডাপ্টারটা আছে। खुलेगा। ये चार्ज लगाने पे है। क्या चार्ज? तो अभी वीडियो बनाएगा तो चलो बना लेते हैं। ठीक है, एक रील्स बनाएगा। अच्छा ठीक है চলো। তো এটাকে ফুল সেটআপ করে তারপর তোমাদেরকে একবার দেখাচ্ছি। तो भाई लोग हम लोग जल्दी से इसको फटाफट से सेटअप कर देते हैं। देख सकते हो मैं यहाँ पर ये क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, मेरा भैया जानता है। ये हम सेटअप कर रहे हैं और ये इस काम पे लगा और ये लगता है यही तो मुझे समझ नहीं आया। नीचे जाएगा, चलो ऐसे दिया। ओ वापस लगता है हमारा रिंग लाइट ऐसा ही है। बहुत ज्यादा लोचना काला है वैसे। ओ बहुत अच्छा हो रहा है हमारा रिंग लाइट। সো গাইস আমাদের রিং লাইট রেডি হয়ে গেছে ফাইনাল লুকের জন্য। তোমাদেরকে দেখাবো। আর সব মোটামুটি সব ওই করলো, ঠিক আছে? তো চল একবারে আমাদের যে লাইটগুলো আছে এই লাইটগুলো আমরা অফ করি। অফ করে একবার রিং লাইটের লাইটটা দেখানো যাক, ঠিক আছে? তো চল এটাকে অফ করে দে। তো চলো বন্ধুরা একবার দেখা যাক। हो रहा है ওখানে সুইচটা অন কর। ওয়াও দেখো গাইস এদিকে সব লাইট বন্ধ, শুধু এটাই। বুঝতে পারছো কি পরিমাণ ঘরটা আলো হয়েছে? দেখো আমার রিং লাইটটার দম আছে, বুঝতে পারলা? লাইট কিন্তু খুব ভালো আছে, একদম ক্লিন। তো এখানে চেঞ্জেস করা যায় লাইটগুলো। এই যে দেখো এটা চেঞ্জেসও করতে পারবো অল্প অল্প। তো কোয়ালিটি গুড, আমার তো ভালো লাগলো। খুব বেশি একটা দামও না। দেখো চেঞ্জও হয়ে যাচ্ছে, খুব সুন্দর। তো যারা যারা এখন ভিডিও বানাচ্ছ তারা চাইলে কিনতে পারো, তোমাদের ভিডিওর কোয়ালিটি আরো ইমপ্রুভ হবে, ঠিক আছে? তো চলো আবার নেক্সট ছোট্ট কোনো একটা ভিডিওতে দেখা যাবে। আর যদি কেউ কিনতে চাও অবশ্যই তাড়াতাড়ি কিনে ফেলো, ঠিক আছে? চলো টাটা। টাটা বলে দে। बाय बाय टाटा।